Maya pa kayo rasan kay kayo mga kapote. Ngini ayag da kong mengan deg boys ne. Meranap lang ano nya may managat lang mengan. Ay ne oh. Nuko da nukan. Diyan katitibat ko ba ang mengan drogo? Yan tinuki ko bantay la masira tula. Lang ano mitulo yang gate ko tinuki. Yan mamili nong kanon dagen. Da balo na nung orderan da may pangaili na larugo. At yung pala guys kening Rice CK's Food Lab. Kanya mo pong malapit 7-Eleven. Ayan po 7-Eleven at kening malapit basketball court. At ken manayan na mong ketang in-order mi. Men-order ko pala pares na yan po Vincent. Diyan aliwa inasal na. Mag-chicken inasal na kano bantap. Only rice. At yan ayan na po yung chicken inasal na. No ko pangaragulapad ka rin eh. Chibag sakya ng bitis mo yan. Mapili ka pa. Yan kastula ng titet oh. Sa kalapag yung maranop kayo, sinabi ko, ila pa mamo, no, nang alay pa itang order mi. At ken, di natang na itang order mi, lang yun naman ng pares dayo kanya, no. Diyan ba't ko pamengan kanini, nuko, makarakal ko. At ken, albenyo kaya pamangan guys. Pasensya na kayo pala nung kaya pa makapag-upload video kasi masyado kaming busy kaya rin BBME. Mamagobra kaya kasi guys, kaya di tagya mo oras para mag-video. Pero manibat nga ni, subukan ko makapag-upload aldo. Diyan busy ko naman kaya nga bro, banta naman. Atin kayong ILB, diyan makanano mo, diyan alaya naman kayo itang video. Kasi tutunayan guys, maramarini ako naman, itimongin, mag-voice over ko, lang nyo naman pa magsalita, maramarini ako. Pero milang ko rin marine guys, kaya kayo magagana ka. Miyawa ko rin kaya kang manalbe, sigurado ala ka naman marine. Joke mo, syempre, ikaw naman, makang si seryoso mantan At yan Ken, may gisa na itang first na si men order ko po. Ayan, men order la po. May kachati lunong nasi ganyan din. Yan man nalata. Nasi paset. Na, rapisa. Lenye, may sino ko Vincent, nandin maranop ya kanong maranop ngayon ini ano bisa. Yan, pen order na ka pa diyan nakabisa, palub mo ang at yan mo yan. Ba nakamapakto. Mayabang ka nandin Sabi mo makarakal ka nasi. At ken men order ko rin jambat ko mayan, miya ka pasubo kong meg 2 rice. Kanya man itang pares da guys, tiya kalapot sabo, ang po malaman niya. Tinyari chicharon na po ang ebon. Ada, makatakot lang rin. Miya ka chali mano nasi. Tiya may patutad. Saka na may sarap niyo ba? At keni yari na akong mayangan yari na lang naman mayangan din nuko may achanam layatan na sila mo nomi talakad ken luluklukan da may bugminon lakwang ken neng syempre alakyan sa kenan may kiyang kaskumo pala ken ayan pala yung itsura na ken kilog guys nangyay malwalas naman neng syempre medyo masikip yo nano ayan pala yung recipe da guys silog ating lugaw pong pares atin lang pritong bitis malutong na guys hapangan mo pati butol. At yan pa uli na mo men order lapan juice pag share da kano po minum kami nuko. Pasibayo nung bisa kayo po mga geni po malapit 7-Eleven at kening basketball court. Tayo po basketball court. Thank you for watching guys. Bye bye.